के तपाईँ मलाई अहिले भेट्न सक्नुहुन्छ? क्यान यु मिट मी राइट नाउ? क्यान यु मिट मी राइट नाउ? एक पटक मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो? यु कुड ह्याभ इन्फर्म्ड मी वन्स. यु कुड ह्याभ इन्फर्म्ड मी वन्स. हामीमा अहङ्कार हुँदैन. वी शुड नॉट ह्याभ एन इगो. वी शुड नॉट ह्याभ एन इगो. तिमी त्यहाँ के गर्दै थियौ? What were you doing there? What were you doing there? के तपाईँ पागल हुनु भयो? Have you gone mad? Have you gone mad? यो झोला कसको हो? Whose bag is this? Whose bag is this? म तिम्रो लागि सबै गर्छु. I do everything for you. I do everything for you. के तपाईँ उहाँसँग डराउनुहुन्छ? Do you get scared of him? Do you get scared of him? मलाई कसैले सोधेनन्. No one asked me. No one asked me. तपाईको नियत के हो? What is your intention? What is your intention? म तिमीलाई भित्र बाहिर चिन्छु. I know you inside out. I know you inside out. मलाई अहिले निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy now. I am feeling sleepy now. तिमीले मेरो लागि के गर्यौ? What have you done for me? What have you done for me? मैले भन्नुपर्छ तपाईँले यो गर्नुभयो. I have to say you did it. I have to say you did it. मेरो लागि के ल्याएको हो? What have you bought for me? What have you bought for me? मलाई केही भयो भनी के हुन्छ? What if something happens to me? What if something happens to me? अब म तिम्रो बाटोमा कहिले आउँदिन. Now I will never come to your way. Now I will never come to your way. म तिमीलाई मेरो हृदयको तलाबाट स्वागत गर्दछु. I welcome you from the bottom of my heart. I welcome you from the bottom of my heart. तिमी पनि त्यति निर्दोष छैनौ. You are not that innocent also. You are not that innocent also. केही गलत छ. Something is wrong. Something is wrong. म तिम्रो भावनामा चोट पुर्याउन चाहन्न. I don't want to hurt your feelings. I don't want to hurt your feelings. मलाई कसरी मनाउने थाहा छैन. I don't know how to persuade. I don't know how to persuade. मैले तिमीलाई के गल्ती गरेँ? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? आजकल जागिर खोज्दैछु. I am looking for a job nowadays. I am looking for a job nowadays. तिमी आउनु अघि नै मैले उसलाई फोन गरेको थिएँ. I had called her before you came. I had called her before you came. शिक्षकहरू पढाउनका लागि हुन्. Teachers are meant to teach. Teachers are meant to teach. यो फोन मलाई बम जस्तै महँगो भयो. This phone cost me like a bomb. This phone cost me like a bomb. तपाईँ ढल्न सक्नुहुन्छ. You might fall. You might fall. अंग्रेजी सीखना समय लाग्छ. It takes time to learn English. It takes time to learn English. आजको लागि यति हो. That's all for today. That's all for today. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं. We tried our best. We tried our best. तिमी मेरो अति मिल्ने साथी हौ. You are my best friend. You are my best friend. के तपाईँ मलाई अहिले भेट्न सक्नुहुन्छ? Can you meet me right now? Can you meet me right now? एक पटक मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो? You could have informed me once. You could have informed me once. हामीमा अहङ्कार हुँदैन. We should not have an ego.
वी शुड नॉट हैव एन ईगो. तिमी त्यहाँ के गर्दै थियौ? What were you doing there? What were you doing there? के तपाईँ पागल हुनु भयो? Have you gone mad? Have you gone mad? यो झोला कसको हो? Whose bag is this? Whose bag is this? म तिम्रो लागि सबै गर्छु. I do everything for you. I do everything for you. के तपाईँ उहाँसँग डराउनुहुन्छ? Do you get scared of him? Do you get scared of him? मलाई कसैले सोधेनन्. No one asked me. No one asked me. तपाईको नियत के हो? What is your intention? What is your intention? म तिमीलाई भित्र बाहिर चिन्छु. I know you inside out. I know you inside out. मलाई अहिले निद्रा लागेको छ. I am feeling sleepy now. I am feeling sleepy now. तिमीले मेरो लागि के गर्यौ? What have you done for me? What have you done for me? मैले भन्नुपर्छ तपाईँले यो गर्नुभयो. I have to say you did it. I have to say you did it. मेरो लागि के ल्याएको हो? What have you bought for me? What have you bought for me? मलाई केही भयो भनी के हुन्छ? What if something happens to me? What if something happens to me? अब म तिम्रो बाटोमा कहिले आउँदिन. Now I will never come to your way. Now I will never come to your way. म तिमीलाई मेरो हृदयको तलाबाट स्वागत गर्दछु. I welcome you from the bottom of my heart. I welcome you from the bottom of my heart. तिमी पनि त्यति निर्दोष छैनौ. You are not that innocent also. You are not that innocent also. केही गलत छ. Something is wrong. Something is wrong. म तिम्रो भावनामा चोट पुर्याउन चाहन्न. I don't want to hurt your feelings. I don't want to hurt your feelings. मलाई कसरी मनाउने थाहा छैन. I don't know how to persuade. I don't know how to persuade. मैले तिमीलाई के गल्ती गरेँ? What wrong have I done to you? What wrong have I done to you? आजकल जागिर खोज्दैछु. I am looking for a job nowadays. I am looking for a job nowadays. तिमी आउनु अघि नै मैले उसलाई फोन गरेको थिएँ. I had called her before you came. I had called her before you came. शिक्षकहरू पढाउनका लागि हुन्. Teachers are meant to teach. Teachers are meant to teach. यो फोन मलाई बम जस्तै महँगो भयो. This phone cost me like a bomb. This phone cost me like a bomb. तपाईँ ढल्न सक्नुहुन्छ. You might fall. You might fall. अंग्रेजी सीखना समय लाग्छ. It takes time to learn English. It takes time to learn English. आजको लागि यति हो. That's all for today. That's all for today. हामीले सक्दो प्रयास गर्यौं. We tried our best. We tried our best. तिमी मेरो अति मिल्ने साथी हौ. You are my best friend. You are my best friend. के तपाईँ मलाई अहिले भेट्न सक्नुहुन्छ? Can you meet me right now? Can you meet me right now? एक पटक मलाई जानकारी गराउन सक्नुहुन्थ्यो. You could have informed me once. You could have informed me once. हामीमा अहंकार हुँदैन. We should not have an ego. We should not have an ego. तिमी त्यहाँ के गर्दै थियौ? What were you doing there? What were you doing there? के तपाईँ पागल हुनु भयो? Have you gone mad? Have you gone mad? यो झोला कसको हो? Whose bag is this? Whose bag is this?
म तिम्रो लागि सबै गर्छु। आई डू एभ्रिथिङ फर यु। आई डू एभ्रिथिङ फर यु। के तपाईँ उहाँसँग डराउनुहुन्छ? डु यु गेट स्केयर्ड अफ हिम? डु यु गेट स्केयर्ड अफ हिम? मलाई कसैले सोधेनन्। नो वन आस्क्ड मी। नो वन आस्क्ड मी। तपाईँको नियत के हो? वाट इज योर इन्टेन्सन? वाट इज योर इन्टेन्सन? म तिमीलाई भित्र बाहिर चिन्छु। आई नो यु इनसाइड आउट। आई नो यु इनसाइड आउट। मलाई अहिले निद्रा लागेको छ। आई एम फिलिङ स्लिपी नाउ। आई एम फिलिङ स्लिपी नाउ। तिमीले मेरो लागि के गर्यो? वाट हेभ यु डन फर मी? वाट हेभ यु डन फर मी? मैले भन्नुपर्छ तपाईँले यो गर्नुभयो। आई हेभ टु से यु डिड इट। आई हेभ टु से यु डिड इट। मेरो लागि के ल्याएको हो? वाट हेभ यु बॉट फर मी? वाट हेभ यु बॉट फर मी? मलाई केही भयो भनी के हुन्छ? वाट इफ समथिङ ह्यापन्स टु मी? वाट इफ समथिङ ह्यापन्स टु मी? अब म तिम्रो बाटोमा कहिले आउँदिन। नाउ आई विल नेभर कम टु योर वे। नाउ आई विल नेभर कम टु योर वे। म तिमीलाई मेरो हृदयको तलाबाट स्वागत गर्दछु। आई वेलकम यु फ्रम द बटम अफ माई हार्ट। आई वेलकम यु फ्रम द बटम अफ माई हार्ट। तिमी पनि त्यति निर्दोष छैनौ। यु आर नट द्याट इनोसेन्ट अल्सो। यु आर नट द्याट इनोसेन्ट अल्सो। केही गलत छ। समथिङ इज रङ। समथिङ इज रङ। म तिम्रो भावनामा चोट पुर्याउन चाहन्न। आई डोन्ट वान्ट टु हर्ट योर फिलिङ्स। आई डोन्ट वान्ट टु हर्ट योर फिलिङ्स। मलाई कसरी मनाउने थाहा छैन। आई डोन्ट नो हाउ टु पर्स्युड। आई डोन्ट नो हाउ टु पर्स्युड। मैले तिमीलाई के गल्ती गरेँ? वाट रङ हेभ आई डन टु यु? वाट रङ हेभ आई डन टु यु? आजकल जागिर खोज्दैछु। आई एम लुकिङ फर अ जब नाउ डेज। आई एम लुकिङ फर अ जब नाउ डेज। तिमी आउनु अघि नै मैले उसलाई फोन गरेको थिएँ। आई ह्याड कल्ड हर बिफोर यु केम। आई ह्याड कल्ड हर बिफोर यु केम। शिक्षकहरू पढाउनका लागि हुन्। टिचर्स आर मिन्ट टु टिच। टिचर्स आर मिन्ट टु टिच। यो फोन मलाई बम जस्तै महँगो भयो। दिस फोन कस्ट मी लाइक अ बम। दिस फोन कस्ट मी लाइक अ बम। तपाईँ ढल्न सक्नुहुन्छ। यु माइट फल। यु माइट फल। अङ्ग्रेजी सिक्न समय लाग्छ। इट टेक्स टाइम टु लर्न इङ्ग्लिस। इट टेक्स टाइम टु लर्न इङ्ग्लिस। आजको लागि यति हो। द्याट्स अल फर टुडे। द्याट्स अल फर टुडे। हामीले सक्दो प्रयास गर्यौँ। वी ट्राइड आवर बेस्ट। वी ट्राइड आवर बेस्ट। तिमी मेरो अति मिल्ने साथी हौ। यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड। यु आर माई बेस्ट फ्रेन्ड।